अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। कान को क्या दो जगह से छिदवा सकते हैं? क्या ख़वातीन का मर्दों से कान छिदवाना जायज़ है? नीज़ क्या कान में एक से ज़ायद छेद करवा सकते हैं? यानी कान के ऊपर जो नरम हड्डी होती है इस पर भी छेद करवा सकते हैं? ज़ौजा अब्दुल्ला जी, छेद करवाना जायज़ है, मगर जवान लड़की के लिए किसी मर्द से कान छिदवाना जायज़ नहीं है। ये काम किसी खातून से करवाएं, या जब छोटी बच्ची हो उस वक्त उसके ज़ीनत के लिए आप उसके कान, वो तो छोटी बच्ची है तो वो मर्द भी कर सकता है ये काम, तो जायज़ है कान को छिदवाना, चाहे एक सुराख उसमें करवाएं या दो करवाएं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जवान औरत ये काम मर्द से ना करवाए। क्या ख़वातीन का नाक छिदवाना जायज़ है? इस्लाम में नाक छिदवाने के बारे में क्या हुक्म है? जायज़ है या नाजायज़? क्या ये अल्लाह की तख्लीक बदलने के ज़ुमरे में नहीं आएगा? नीज़ अगर कोई अपनी आँख या होंठ छिदवाना शुरू कर दे, जैसे कि बाज़ मगरिबी मुल्कों में होता है, तो क्या वो भी जायज़ होगा? ज़ैनब कराची से, नाक और कान छिदवाना जायज़ है, बाकी होंठ और ये फिर ये गुलूब है। ये नाक का तो हिस्सा भी नरम होता है और ये कान का हिस्सा भी नरम होता है, इसमें तो कोई तग़यीर खल्क़िल्लाह नहीं होती। लेकिन होठों को शुरू कर दिया, या और बॉडी के, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म गुंदवाने को हराम करार दिया है, ये जो जिस्म में जो है वो सुराख करके भर देते हैं उसको, ये बिल्कुल हराम है, ये भी तग़यीर खल्क़िल्लाह में दाखिल है। गुस्ल के वक्त कान की बालियाँ उतारना ज़रूरी है क्या? है इसकी हालत में कानों में जो बालियाँ पहनी जाती हैं या नाक में पहना जाता है, क्या गुस्ल करते वक्त इसको धोना लाजमी है? बिनते इनायत, डेरा इस्माइल ख़ान। जी हाँ, धोना लाजमी है। अगर हिलाने से पानी अंदर पहुंच जाता है तो निकालना ज़रूरी नहीं है। अगर हिलाए बग़ैर, यानी वो जो नाक में है या कान में बाली है उसको निकाले बग़ैर सुराख में पानी नहीं पहुंचता, तो फिर उसको धोना लाजिम है, यानी उसको खोलना और पानी पहुंचाना लाजिम है। इसमें वहमी ना बने, थोड़ा सा भी यूँ करें तो पानी पहुंच जाता है आराम से। उसको हिला लें अच्छी तरीके से, बाली को, कानों में जो ख़वातीन के बालियाँ होती हैं, पानी का छींटा डाल के ना अच्छी तरह से बाली को हिला लिया जाए और पानी फेंका जाए तो पानी पहुंच जाता है। क्या खुला के बाद निकाह हो सकता है? एक खातून इंडिया से, मेरा 1 महीने पहले खुला हुआ है, अब हम दोबारा निकाह करना चाहते हैं। अलबत्ता खुला में मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, हमारी फैमिली के मसाइल की वजह से ये हुआ था। हम दोनों ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, सिर्फ कागज़ात पर दस्तखत किए थे। क्या ये खुला हो गया था? जी हाँ, हो गया था। अगर मियाँ ने दस्तखत कर दिए थे तो एक, अगर उस पर 3 तलाक़ें नहीं लिखी थी, खुला का लफ्ज़ लिखा हुआ था, तो ये 1 तलाक़ बाइन है। आप जब चाहें दोबारा निकाह नए मेहर के साथ कर सकते हैं। आइंदा शौहर को 2 तलाक़ों का इख्तियार होगा। कुत्ते का मुंह लग जाए तो जिस्म नापाक हो जाएगा। आबिद साहब ऑस्ट्रेलिया से, अगर कुत्ते का मुंह या ज़बान जिस्म या कपड़े के किसी हिस्से पे लग जाए तो क्या करें? क्या इसे पाक कराना ज़रूरी होगा और पाक करने का क्या तरीका होगा? देखें, मुंह लगने से नापाक नहीं होता, ज़बान लग जाएगी यानी थूक लग जाएगा ना कपड़ों पे, तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। और उसका वही तरीका है जो आम नापाकी को दूर करने का तरीका है, आप पानी से धो लें, उसको 3 दफ़ा धो लें। वैसे तो आजकल नलकों से थोड़ा सा रगड़ के धो लें, बस पाक हो जाएगा। क्या नामहरम के सामने खाते वक्त नकाब हटा सकते हैं? मैं 1 साल से शरई पर्दा कर रही हूँ, मुझे नामहरम के सामने पर्दा करते हुए खाना खाना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे कई सारे लोगों ने कहा है कि आप मजबूरी के वक्त नकाब हटा सकते हैं, तो क्या खाना खाते वक्त मैं नकाब हटा सकती हूँ? नीज़ और किन मौक़े पे नकाब हटाना जायज़ होगा? आपको नामहरम के सामने खाना खाते हुए नकाब हटाना तो मुश्किल लगता है, तो नामहरम की गैर मौजूदगी में खाना खाना क्यों मुश्किल लग रहा है आपको? तो क्या मजबूरी है कि नामहरम के सामने ही बैठ के आपने खाना खाना है? आप नामहरम के सामने ना खाएं, आप थोड़ा सा महरम के सामने खा लें खाना, या कहीं और बैठ के खा लें। तो जब नामहरम सामने हो तो जवान लड़की के लिए उसके सामने मुंह खोलना, चेहरा खोलना जायज़ नहीं है, इसमें फितने का अंदेशा है। तो इसलिए आप साइड पे हो जाया करें, इसमें अल्लाह आपको अजर देगा। और वैसे भी पर्दा रहा कहाँ जब मुंह खोल ही लिया उसके सामने, और फिर क्या वो बाद में, यानी पर्दे का क्या फ़ायदा? तो या तो मुकम्मल पर्दा करना है तो फिर प्रॉपर तरीके से करें, ये ज़्यादा अच्छी बात है जब अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है। विरासत तकसीम होने से पहले बाग में फल लगाना, मेरे दादा का इंतकाल कुछ साल पहले हो गया था, इनकी विरासत तकसीम नहीं हुई है। हमारे घर में जॉइंट फैमिली की तरह कैंपस घर में बना हुआ है जिसमें ज़मीनें और बाग वग़ैरह हैं।
اسے ہم سب بغیر کسی پابندی کے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہم باغ میں پھل وغیرہ بھی لگاتے ہیں. اس کا کیا حکم ہوگا؟ عادل صاحب انڈیا سے بہت غلط کر رہے ہیں آپ. دادا کی وراثت کو فوراً تقسیم کریں. تقسیم میں یہ نہیں کہ اس کے ٹکڑے کر دیں، بلکہ یہ جو ہے نا واضح کر دیں کہ اس وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے، اور سب کا کو پرسنٹیج پتہ چل جائے. اس حساب سے اس باغ کے جو پیداوار ہے اس کو تقسیم کیا کریں. تو یہ اس طرح مشترک طور پہ کھانا، اس میں بعض دفعہ حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی بہت سوں کی طیب خاطر نہیں ہوتی، دل کی خوشی نہیں ہوتی. تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ. فوراً اس کو یہ طے کریں کہ کس کا کتنا حصہ ہے. پھر جو اپنا حصہ لینا چاہے اس کو اس کی قیمت دے دیں یا باغ کو تقسیم کریں. وہ پھر اگلا مرحلہ ہے. پہلی فرصت میں آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا. بال لمبے اور گھنے کرنے کا نسخہ. میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، میں ہر قسم کا تیل استعمال کر چکی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اب تو جلد بھی نظر آنے لگی ہے. برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں بال لمبے گھنے اور پیارے ہو جائیں. میں کوئی قبلہ حکیم صاحب نہیں ہوں، نہ میں ڈاکٹر صاحب ہوں، نہ میں کوئی بالوں کا اسپیشلسٹ ہوں جو میں آپ کو بتاؤں کہ بال گرنا بند ہو. آپ ایلفی سے چپکا لیں، میرے پاس تو یہی بہترین نسخہ ہے. پورے سر میں آپ ایلفی بکھیر دیں، انشاءاللہ مزید بال آپ کے نہیں گریں گے. اور اگر گرنا شروع ہوں تو اس کا مطلب ہے ایلفی ختم ہو رہا ہے، وہاں سے اکھڑ رہی ہے. دوبارہ لگا دیں آپ ایلفی. اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں جو میں نے ڈاکٹر نے سنا ہے، استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو قریب معالج سے رجوع کریں. غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم. غسل کے دوران اگر ایک دفعہ کلی اور ناک میں پانی چڑھا لیں تو کیا یہ کافی ہوگا یا 3 بار کرنا ضروری ہوگا؟ حاشر صاحب کراچی سے. دیکھیں، ایک بار تو کلی کرنا غسل میں منہ بھر کے اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، تو فرض تو ادا ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا. لیکن سنت مؤکدہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 بار منہ بھر کے کلی کی جائے اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا جائے. تو سنت مؤکدہ کوئی عذر ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی عذر نہ ہو تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنا اچھا عمل نہیں ہے. غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. طلحہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، غسل سے پہلے کی سنت کے طور پر اگر وضو کر لیا ہو، کلی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا ہو، تو غسل کرتے وقت کیا دوبارہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہوگا؟ اور غسل کرتے وقت کوئی نیت نہ کی ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، غسل سے پہلے اگر سنت غسل کر لیا ہے، یعنی وضو کر لیا ہے، تو پھر اس میں کلی اور ناک میں پانی آپ نے ڈال لیا تو اب دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ کہ نیت نہیں تھی، تو نیت تھی تبھی تو آپ نے وضو کیا نا، تو نیت ہوتی ہے. ایسا کون پاگل ہوگا جو وہاں بیٹھے اور نیت ہی نہ کرے غسل کی اور کہے کہ میں یہاں ویسے ہی تفریح کے لیے بیٹھا ہوں اور اتفاق سے پانی ڈال رہا ہوں اپنے اوپر. تو دل میں نیت ہوتی ہے. اور غسل جنابت میں عام طور پہ سنت غسل ہی کی نیت ہوتی ہے عام طور پہ، اس لیے اس بارے میں وہم نہ کریں آپ. تو غسل ہو جائے گا اور دوبارہ ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی.